اس میں شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ شیخ شبلی کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں نہیں ضرورت نہیں، میں نے اپنی زندگی میں 30 سال علم حاصل کیا۔ کتنا بولیں جی؟ 30 سال میں 5000 اساتذہ سے پڑھا، 5000 اساتذہ سے علم حاصل کیا 30 سالوں میں، اور 20,000 احادیث کو میں نے پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 20,000 احادیث کو میں نے پڑھا، سمجھا اور اپنے دماغ میں ان کو یاد کیا، حفظ کیا۔ 5000 اساتذہ سے پڑھا اور 30 سال تک پڑھا۔ کہتے ہیں 30 سال کا مطالعہ، 5000 اساتذہ کی صحبت اور 20,000 احادیث، جب یہ سارا کچھ میں نے جمع کیا، میری ساری زندگی کا علم کا نچوڑ اور میرے سارے اساتذہ کی صحبت کا نچوڑ اور 20,000 احادیث کا مطالعہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث۔ کہتے ہیں بس اس ایک حدیث پہ آ کے میرا سارا مطالعہ ختم ہو گیا، میری ساری زندگی کی تحقیق کا نچوڑ یہ ایک حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کی 20,000 احادیث کا خلاصہ یہ ایک حدیث ہے، اور 5,000 اساتذہ کی صحبت سے میں نے سیکھا بس یہ ایک حدیث۔ کہتے ہیں یہ ایک حدیث اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سمجھ لے اور اس پہ عمل کر لے، اس کی ساری زندگی اور دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ایک روایت کافی ہے، بس ایک حدیث۔ فرمانے والے شیخ شبلی اور لکھنے والا امام غزالی، ذرا بات کو غور سے سمجھے، لکھنے والا امام غزالی، بات کرنے والا شیخ شبلی، اور روایت آقا علیہ السلام کی، خود پیغمبر آخر الزماں۔ روایت کیا ہے جی؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایک بات بتا دیں جو میرے لیے ساری دنیا کے تمام تر معاملات سے اعلیٰ اور بہتر ہو اور میرے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہو۔ ایک بات مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیں جو دونوں جہانوں میں میرے لیے کافی ہو۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، ذکر، اے میرے محبوب آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کریں، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ آپ کی نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی، آپ کی نصیحت مومنوں کو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سمجھے بات کو، روئے زمین پہ کوئی راہبر نہیں رسول اکرم سے بڑھ کر، کوئی رہنما نہیں جناب محمد عربی سے بڑھ کر، کوئی پیر و مرشد نہیں میرے آقا کائنات سے بڑھ کر، حضور تاجدار کائنات سے بڑھ کر کوئی رہنما و پیشوا نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کا قول حجت نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کسی کی سٹیٹمنٹ اتھارٹی نہیں۔ جناب رسول اکرم کو قرآن کہتا ہے آپ نصیحت کریں، صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ نصیحت فرمائیں، آپ نصیحت فرمائیں۔ یہ اصالِ ثواب کی محفلیں، ان سے نصیحت لے کر جائیں، اور نصیحت وہ نہیں جو میں کروں، نصیحت وہ نہیں جو کوئی قاری کرے، نہ نصیحت وہ جو اللہ کا رسول کرے، نصیحت وہ جو پیغمبر آخر الزماں کرے، نصیحت وہ جو فاطمہ الزہرا کا بابا کرے، نصیحت وہ جو حسنین کریمین کا نانا کرے، وہ نصیحت۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 باتیں لکھ لو، 4 باتیں لکھ لو اپنی زندگی میں، یہ میری نصیحت ہے، ان 4 باتوں کو لکھ لو، اس سے بڑھ کر کوئی اور نصیحت ہو ہی نہیں سکتی۔ 4 باتیں لکھ لو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا 4 باتیں، صحابہ کرام کو حکم دیا لکھو یہ 4 باتیں، میرے بعد تمہارے بعد آنے والوں کو یہ 4 باتیں روایت کرنا، قیامت تک ہر بندہ جو کامیاب ہونا چاہے گا اس کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں، اس کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ بھائی کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، بس رسول اکرم کی 4 باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، آقا علیہ السلام منبر پہ خطاب فرماتے ہیں، فرمایا پہلی بات اعمل دنیا کا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تیرا اس دنیا میں قیام ہے، جتنا تیرا اس دنیا میں مقام ہے، دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمل آخرتک بقدر بقائک فیہا، آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تو نے وہاں رہنا ہے۔
आखिरत के लिए उतना कर जितना तूने वहां रहना है, दुनिया के लिए उतना कर जितना तूने यहाँ रहना है। अब आप दुनिया और आखिरत की बात ये सादा सी समझें। भाई खलीफा हारून रशीद इतनी बड़ी खिलाफत और हुकूमत, सल्तनत अब्बासिया का नामवर हुक्मरान, एक दिन अपने मुरीदों को भेजता है, जाओ बहलोल मजजूब, बहलोल को तलाश करके लाओ। बहलोल दाना ये इमाम आजम अबू हनीफा का मुर्शिद थे, ये कोई सुनी सुनाई स्टोरियां हिकायतें नहीं है। बहलोल इमाम आजम अबू हनीफा के उस्तादों में सबसे बड़ा उस्ताद और मुर्शिद था। इमाम आजम अबू हनीफा ने बैयत की थी बहलोल दाना के हाथ पे। इमाम आजम के मुर्शिद की बात, आपको ढूंढने के लिए निकले लोग, आप एक कब्र खोद के उसके अंदर सोए, एक कब्र के अंदर लेटे हैं, सोए हैं। ये खलीफे हारून रशीद के ये सारे सिपाही पहुंचे, इन्होंने अपनी तलवारों के साथ ऐसे ठोकर लगा के बाबा जी को उठाया, उठा के कहा जी बादशाह सलामत ने बुलाया है। ले गए बादशाह सलामत के पास। हारून रशीद के पास पहुंचे तो बहलोल दाना गुस्से में, बड़े जलाल में जाके ललकार के कहते हैं, आज ये तेरे सिपाहियों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। कहा क्या नुकसान किया है? कहते हैं इन्होंने नुकसान किया कि मेरी हुकूमत खत्म कर दी है, मेरी हुकूमत खत्म कर दी है। मैं सोया था, मैं ख्वाब में देख रहा था कि बहुत बड़ा महल था, एक बहुत बड़ा महल था, आगे लाखों सिपाही थे, नौकर थे, वजीर थे, मशीर थे, बहुत बड़ा एक तख्त था और मैं उस तख्त के ऊपर तख्त नशीन हुक्मरान था। मैं तख्त के ऊपर हुक्मरान था, तख्त नशीन था। इन्होंने मुझे उठा दिया, मेरे ख्वाब की वो सारी हुकूमत जाती रही। बहलोल दाना की ये बात सुन के हारून रशीद मुस्कुरा के कहता है, भाई ख्वाब की हुकूमत क्या हुकूमत है, ख्वाब की हुकूमत भी क्या हुकूमत है। बहलोल दाना आगे से मुस्कुरा के कहता है, बस मेरी और तेरी हुकूमत में बस इतना ही फर्क है, मेरी हुकूमत आंख खुलते खत्म हो गई, तेरी हुकूमत आंख बंद होते खत्म हो जाएगी। बस बस मेरी हुकूमत आंख खुली तो खत्म हो गई, तेरी हुकूमत का आंख बंद होगी तो खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया के लिए इतना कर जितना यहाँ रहना है, दुनिया के लिए इतना कर जितना तूने यहाँ रहना है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है, ऐसी जगह, जनाब रसूल अकरम एक पहाड़ के साथ साथ जमीन पे खड़े हैं, आपने एक जमीन पे बैठ के रेत के चंद जर्रे उठा के अपनी हथेली में रखे। सहाबा किराम से अर्ज करते हैं, ये जो रेत के चंद जर्रे हैं, ये जो ऊंचा पहाड़ है, इस पहाड़ के सामने इन रेत के जर्रों की कोई हैसियत है? और या रसूल अल्लाह, इनकी पहाड़ के सामने क्या हैसियत है? फरमाया, बस आखिरत के सामने दुनिया की इतनी हैसियत भी नहीं है, आखिरत के सामने दुनिया की इतनी हैसियत भी नहीं। दुनिया के लिए इतना कर जितना तूने दुनिया में रहना है। मेरे भाई सुन ले, जोर से समझ, एक लम्हे की गारंटी नहीं है। जिस इंसान को अपनी सांस पे कुदरत नहीं, आने वाली सांस आए या ना आए, ये क्लेम या चैलेंज नहीं कर सकता। दावे किस बात के? ये तेरे मेरे महल किस बात के? ये तेरे मेरे बड़े बड़े दावे किस बात के? ये हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदें किस बात के लिए? भाई सारी दुनिया को फतह करने वाला इंसान अपनी सोच और अपनी सांस पे कादिर नहीं हो सकता। लिहाजा फरमाया रसूल पाक ने, दुनिया के लिए उतना कर जितना दुनिया में रहना है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर सानी कहते हैं इनको, ये खिलाफत उमवी के आखिरी हुक्मरानों में से। उमर बिन अब्दुल अजीज, आपसे किसी ने पूछा कि आप अपनी आखिरी उम्र में आ गए हैं, आप बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, अपनी औलाद के लिए कुछ जमा क्यों नहीं किया? आपके 10 बेटे हैं तो अपने बेटों के लिए जमा कुछ नहीं किया। आपकी एक मरला जमीन नहीं है। भाई अमीरुल मोमिनीन, 30 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, अपनी औलाद के लिए जिस दिन फोत हुए सिर्फ 17 दिनार छोड़ के गए। कितने जी? सिर्फ 17 दिनार जिस दिन फोत हुए। तो किसी ने पूछा, आपने अपनी औलाद के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया? कहते हैं भाई सादा बात है, 2 ही चीजें हो सकती हैं, अगर तो औलाद हुई नालायक, अगर तो औलाद हुई नालायक तो मेरा जमा किया हुआ गलत कामों में लगाएंगे, सजा मैं भुगतूंगा। माल जमा किया होगा मेरा, लगाएंगे गलत कामों में, सजा मैं भुगतूंगा। और अगर हुए लायक तो फिर खुद ही कमा लेंगे, अगर लायक हुए तो फिर खुद कमा लेंगे, और अगर नालायक हुए तो फिर मेरा भी बेड़ा गर्क करेंगे। लिहाजा मैं नहीं। तो फरमाए, ए मल दुनिया का, दुनिया के लिए उतना कर जितना यहाँ रहना है, आखिरत के लिए उतना कर जितना तूने वहां बाकी रहना है, वहां तूने बाकी रहना है। तीसरी बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए अमल लिन्नार
दोज़ख की आग के लिए उतना कर बेकदर सब्र का अलैहा, जितना उसको बर्दाश्त कर सकेगा। दोज़ख के लिए, आग के लिए उतना कर जितना तू उस अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा। चौथा जुमला फरमाया, ए अमल लिल्लाह बेकदर हाजती का इलैह, अल्लाह के लिए इतना कर जितनी तुझे उसकी जरूरत है। अल्लाह के लिए उतना कर जितनी तुझे उसकी जरूरत है, कि तू एक कदम भी नहीं उठा सकता जब तक मौला की इजाजत तुझे ना हो, एक पत्ता नहीं गिर सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो वो मालिक जिसके हुक्म के बगैर तेरी सांस की डोरी नहीं चल सकती, एक कदम भी नहीं उठ सकता। तू अपनी जिंदगी में, इस जहान में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी उसका मोहताज है। तो जब तू उसका मोहताज है तो फिर अपनी जिंदगी को उसके लिए कर, नमक हरामी न कर। नमक हरामी, मियां साहब कहते हैं लख वारी में तोबा पन्नी, लख वारी में तोबा पन्नी। ते मैं या बेएतबारा बे नालायक इंसान। एक और जगह कहते हैं हड्डियां कंबन गोडे खड़कन, उड़ गया यानी झुक गया, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन, उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मर्द दलेरा। वो कहते हैं तेरे अंदर है क्या, अब तो 2 वक्त की रोटी हजम नहीं कर सकता, फिर भी रिश्वत नहीं छोड़ता, फिर भी झूठ नहीं छोड़ता, फिर भी हराम खाना नहीं छोड़ता, अब तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। तेरे अंदर इतनी सकत नहीं रही कि तू 2 वक्त की रोटी हजम कर सके। क्या वजह है कि फिर भी गुनाह नहीं छोड़ता? बंदे बाज आ जा, उसकी बारगाह में हाजिर होना है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें दुनिया के माल ने, दुनिया की हिर्स ने इतना मशगूल रखा कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। बस आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि 4 चीजें इनको अपनी जिंदगी में समझ लो, बस इन 4 चीजों के मुताबिक जिसका अमल हो गया, दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, आखिरत भी अच्छा नसीब उसी के लिए है। अल्लाह पाक हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए और